আমি বলছি বন্ধুরা, ডিজে সার্জেন্ট কি ঠিক বললো এই কথাটা? তোমরা বল। गोडाउन खाली हो गया था क्या? गोडाउन खाली और माल नहीं था क्या? তো ভাই আর কি বলবো, এখনও ডিজে সার্জেন্ট ঠিকভাবে চিনে উঠতে পারলো না পাওয়ারকে, যে পাওয়ার কী জিনিস। তো বন্ধুরা তোমরাই বলে দাও যে পাওয়ার কী জিনিস, কমেন্টে বলে দাও। ज्यादा स्पीकर देख रहा है भैया। कॉम्पिटिशन तो सेटअप से होना चाहिए, मुंह से नहीं। आप लोग पहले माइक्रोफोन पकड़े, हम नहीं। देखिए लड़ाई कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी जान लीजिएगा कल के दिन में मोटो मेला कोई आएगा नहीं, कोई बाहर का सेटअप मोटो मेला आएगा नहीं। তো বন্ধুরা মোটো মেলাতে নাকি বাইরে সেটা ঢুকতে দেবে না, না ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেটা কেন, ভয় লাগছে বলে নাকি? তো আর কি ভাবলি বলো, এর মানে তো এটাই বোঝাচ্ছে। मोटो मेला कोई एक कमेटी का नहीं है, ये मोटो मेला पूरा मोटो क्षेत्र का है। ভিডিও এখানে শেষ করছি, তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও।